Hello guys, karon mag-utan ta og santol. Kahibaw mo unsay santol guys? Kana bang kahoy nga niabot sa adlaw mo ni santol. Diya guys, nagpainit na ko og mantika. Kay pag humana mo kayod, lutuon na dayon ang panakot. Kay nagtakam-takam na mi sa kasarap ba ani ba? Mao ni siya santol nga gikayod nga agataan pero magisa sa taog panakot kay mas lamian og gisahon ang panakot. Ya, luya una kay pinakahumot ang luya ay atong ipanakot sa atong mga ginataan, di ba? Diya ay sunod ang ahos. Ang ahos pod ay pinaka lami pod na nga panakot. Sundan nato og sibuyas kay aron nga kompleto ang atong panakot. Aniya guys, gisundan na og sibuyas no. Diya nagmikos-mikos sa una kay aron nga malamian jud nga atong gulay nga santol. Siguro karon pa mo naka suway aning karon pa mo nakakita og ingon aning utan nga santol no. Pero dugay raming naghimo ani didto pa Miss Manila nagpudyo hangtod nga ni nakahinomdom ko tungod sa kadaghan og santol diri, nakahinomdom ko nga mautan man dining santol. Nakalimot man ko. Diya atong butangan og kanang kamatis. Ngano kang butangan kamatis no? Ang ahong pagsabot sa kamatis aron mapula-pula pud ang imong giluto. Mao nay usas maka-attract sa imong giluto, di ba? Yan ang kamatis ato sa nang pahumukon palutuon kay aron nga islato nato kay aron nga ang iyang katas jud moadto sa ubang panakot, di ba? Sa iniguman ani guys, agkatong among gikudkud nga santol among isunod og lunod ani inig ka ani ana mao ni santol nga among gikayod. Lami ani guys, pag suway mo og luto ingon ani, di ba lami, makadaghan ka og kaon luto galing kay og taas lagi pud ka og sugar. Magkontrol lang ka sa luto kay ganahan jud ka mo kaon ani nga pagkautan santol nga ginataan. Unsa guys, ato sang asinan og gamay aron nga mulami pud. Gawa sa asin kay gamay raman, butangan pud nato og ubang seasoning ba, butangan nato gamay nga seasoning o toyo na lang kay wa naman mi magbitsin god sukad nga ni anaghang anak dire di na mi magbitsin kay makadaot kun mas bekeg ng bitsin. Mao na nga naagi tuyuhan ra unsa ato sang imikos-mikos karejot ha kay aron nga ang tuyo mo mix pud sa santol nga atong giutan. Lahi ra ni nga ginataan nga santol kay gigisa una no. Inighuman ani ato sang pagtaud-tauran ato nang ilunod ang gata nga katong kukumamara imong gipalit pero among gibutangan nagtubig kay ladyaw sa may unay atong ibutang usa tong espiso nga gata. Ato sang imikos-mikos kay aron usa nato butang ang atong sagol nga pinakasagol nato. Ang atong pinakasagol ani mga friends, mga kananay ay ang isda nga gihimay-himay katubang isda nga mga salin-salin, mga leftover nga nakabutang ra sa rip aron mapuslan pod atong himay-himayon ug maoy atong butang aning atong santol nga ginataan. So naa naman ag isda nga atong gibutang nga katong mga leftover sa ref gibutang ra na ato sang pakulo agamay unsa atong ibutang ang isda nga gihimay-himay. Diya iniguman ani guys, butangan na siya og gata katong espiso nga gata nga nakakukumamara kay tapuan man ta magkudkod mana kukumamara itong gipalit ug atong ibutang ani. Tan-awan ninyo guys, di og tilawi pod magpaghimo mo og tilawan ninyo di ba pinakalami ang santol nga ginataan nga adunay sagol nga isda nga mga leftover. Guys, ato nang ibutang ang kukumama
Ang kuko mama guys, usa na ka ato ra ng apaliton sa department store nga kay wa man gud tay kalubian, mo na nga palit na lang ta ana kay kining kuko mama diretso naman timpla, di naman ta mo kudkod, di na mag unsa pa diha magkumot na diretso na mao na siya guys. Inighumanak mo og mikos-mikos ani, pwede nang kaunon. Mga thank you for watching mga guys. See you next vlog. Oh, thank you for watching mga friends, mga guys. Thank you. Have a nice day.